हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। तो आज मैं बात करने लगी हूँ हाई ब्लड प्रेशर की। तो हम सब इस चीज़ को लेके फ़िक्रमंद होते हैं जब हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि मेरा ब्लड प्रेशर कुछ साल पहले हाई था और डॉक्टर ने मुझे दवाई खाने के लिए कहा और मैंने दवाई शुरू कर दी। तो फ़नी बात ये भी है, जब मैंने दवाई शुरू की तो मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि जो साइंटिस्ट जिन्होंने ये दवाइयाँ इन्वेंट की थी उसकी वजह से हमें काफ़ी बेनिफिट्स मिल रहे हैं और हमारी ज़िंदगियाँ लंबी हो रही हैं। क्योंकि ये मेरी पहली दवाई थी इस ज़िंदगी में, तो मुझे इस चीज़ का एहसास भी नहीं हुआ कि दवाइयों के कितने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो टाइम के साथ साथ मुझे पता चला कि दवाइयों के तो साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो जब मैंने दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स शुरू किए तो मैं परेशान भी हुई और मैंने अपने डॉक्टर से कहा कि इस दवाई के तो बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं। उसने कहा कि हाँ, आप कोई भी दवाई लो उसके साइड इफ़ेक्ट्स तो ज़रूर होते हैं। तो अम, और हाँ, मैं ये भी आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैंने दवाई शुरू की तो मैंने उस साइंटिस्ट के लिए जिसने हाई ब्लड प्रेशर की दवाई इन्वेंट की थी, मैंने उसके लिए दुआ भी की, उसकी मग़फ़िरत की और उसका शुक्रिया भी अदा किया। फिर जैसे मुझे एहसास हुआ कि इस दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट भी बहुत हैं। और हाँ, ये भी बात थी कि देखें, साइंटिस्ट जो है वो बहुत मेहनत करते हैं दवाइयाँ बनाने के लिए। तो क्योंकि बाज़ दफ़ा हमें दवाई की फ़ौरी ज़रूरत होती है, तो अगर ये दवाइयाँ ना होती तो वाकई हम लोगों की ज़िंदगियाँ इतनी लंबी भी शायद ना होती। तो बेशक अल्लाह ताला ने हमें ज़हन दिया और वो लोग जो अपने ज़हन का सही इस्तेमाल करते हैं तो उनको हमें ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए, जो लोगों के लिए या इंसानियत के लिए जिन्होंने भी ये काम किए हैं। तो खैर, तो फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे ये दवाई छोड़नी है, क्योंकि मैंने एक पॉडकास्ट देखा तो उसमें कार्डियोलॉजिस्ट कह रहा था कि हम लोग दवाइयाँ शुरू कर देते हैं और बाज़ दफ़ा हमें फ़ौरी ज़रूरत भी होती है। हालांकि वो डॉक्टर था, बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि डॉक्टर दवाइयों पे लगा देते हैं और चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयाँ खाएं। तो लेकिन वो कार्डियोलॉजिस्ट बहुत अच्छा था, उसने कहा कि मैं ये जो दवाइयाँ हमें लगती हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जैसे ही हमारी उम्र बढ़ती है तो अपनी खुराक को एडजस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, तो फिर हमें दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे उसकी बहुत बात अच्छी लगी। अब मैं दवाई छोड़ चुकी हूँ, मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गया अपनी हाई ब्लड प्रेशर की दवाई छोड़े। तो मैं आपसे यही कहना चाह रही हूँ कि आप भी कोशिश करें और आप भी अपनी दवाई छोड़ सकते हैं। तो फिर मैंने वीडियोस देखने शुरू किए तो उसमें मुझे पता चला कि बहुत सी चीज़ें आप हम सबको पता है कि वीडियोस से पता चलती हैं, लेकिन मुझे जो बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो था सैलरी स्मूदी। तो मैंने सैलरी स्मूदी को अपने रूटीन में शामिल कर लिया और मैं हर मुँह तकरीबन 1 महीना मैंने सैलरी स्मूदी पी और मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया। और मैंने गोश्त को डिच किया। सबसे पहले तो मेरे लिए भी गोश्त छोड़ना कोई आसान नहीं था, क्योंकि आपको पता है हम सब लोग गोश्त बहुत शौक़ से खाते हैं, उसका टेस्ट इतना अच्छा होता है कि हम बाकी चीज़ों को पीछे छोड़ देते हैं। इवन हम लोग इस बात का भी हर वक्त कंप्लेन करते हैं कि गोश्त बहुत महंगा है, लेकिन फिर भी खाते रहते हैं, इवन वो सेहत के लिए ना भी अच्छा हो। तो इसी तरह से फिर मैंने गोश्त को छोड़ा। हालांकि मेरे लिए गोश्त छोड़ना बहुत मुश्किल था। मेरी एक दोस्त थी, तो मैंने वो इंडिया की थी और वो वेजिटेरियन थी, तो मैंने उससे कहा कि आप लोग क्या खाते हो, क्योंकि मैंने गोश्त छोड़ने की कोशिश कर रही हूँ तो बड़ा मुश्किल है गोश्त छोड़ना मेरे लिए। कोई मुझे लगता है कि खाने के लिए कुछ है ही नहीं। तो वो कहने लगी आपके गोश्त में तो 3-4 डिशेज़ हैं गोश्त की,
لیکن ویجیٹیرین کی تو ہنڈریڈز آف ڈشز ہیں، تو مجھے اس کی یہ بھی بات بہت اچھی لگی، تو میں نے گوشت کھانا کم کر دیا، اور اپنی بھوک مٹانے کے لیے میں نے بینز زیادہ سے زیادہ کھانی شروع کر دیے۔ اور جب میں ڈاکٹر پہ گئی، ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ تمہارا بلڈ پریشر اب پہلے سے بہت بیٹر ہی نہیں کم ہے، تم دوائی چھوڑ دو۔ تو میں نے اس سے کہا کہ نہیں، میں فوراً نہیں چھوڑوں گی، میں آدھی کر دیتی ہوں۔ میں نے آدھی کر دی، اور پھر جیسے کہ میں نے دن بدن اپنی خوراک کا زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا، تو میرا بلڈ پریشر اور نیچے آنے لگا۔ ہاں، ایک چیز اور، بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ صرف نمک ہی بلڈ پریشر کے لیے برا ہے، لیکن نمک ہی نہیں بلکہ شوگر بھی بلڈ پریشر کو بہت ہائی کرتی ہے، بلکہ نمک سے بھی زیادہ، کیونکہ وہ پھر فیٹ بنتا ہے، اور فیٹ جو ہے وہی سب سے زیادہ برا ہے ہماری ہیلتھ کے لیے۔ لیکن فیٹ بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں، لیکن جو شوگر کا فیٹ ہے وہ بہت برا ہے، کچھ اچھے فیٹ بھی ہیں۔ تو خیر، پھر میں نے حالانکہ میں میٹھا کھانے کی بہت شوقین تھی، میں بہت میٹھا کھاتی تھی، لیکن میں نے میٹھا آہستہ آہستہ نکال دیا اپنی زندگی سے، اور میں کئی دفعہ تو پورا مہینہ بھی کوئی میٹھی چیز نہیں کھاتی۔ کہاں میں ہر روز مٹھائی اور اپنی پسندیدہ سویٹس کھایا کرتی تھی۔ تو میں آپ سے یہی اس بات کو شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ پلیز آپ لوگ بھی اپنی خوراک کو ایڈجسٹ کریں۔ جیسے کہ میں نے بھی دوائی شروع کر دی، مجھے بھی اس چیز کا علم نہیں تھا، جیسے ہی مجھے علم ہوا میں نے کوشش شروع کی، اور الحمدللہ کہ میں جیت گئی۔ تو آپ بھی اپنی خوراک میں اچھی چیزیں شامل کریں۔ یہ جو ہم تالاب کی مچھلی کھاتے ہیں، یہ بھی ہماری صحت کے لیے اچھی نہیں ہے۔ ایک تو ہم اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں، چلیں پیسے بھی انسان خرچ کر لیتا ہے، اگر کوئی چیز ہماری صحت کے لیے اچھی ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن جب بات صحت کی آ جائے تو ہمیں ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے جو کہ ہماری صحت کے لیے اچھی نہیں ہیں۔ تو پلیز آپ ضرور ان چیزوں پہ غور کریں، اور آپ کو کوئی بھی تکلیف ہے، آپ اپنے لائف سٹائل کو ایڈجسٹ کر کے بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو ہاں، اگر ہم جیسے ہی 20-25 سال کے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک کارڈیالوجسٹ نے کہا تھا جو کہ 80 ایئر اولڈ تھا اور پریکٹس کر رہا تھا، اس نے کہا تھا کہ جیسے ہی ہم 25 ایئر اولڈ ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنی خوراک کو بہتر بنائیں تاکہ ہم بیمار کبھی پڑے ہی نہ۔ وہ 80 ایئر اولڈ کارڈیالوجسٹ تھا، اور اس زمانے میں وہ ابھی تک 80 ایئر اولڈ کا تھا اور پریکٹس کر رہا تھا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کے کتنے فائدے ہیں، اور پلیز اپنی صحت کا خیال رکھیں، اور ان چیزوں پر غور کریں، اور اگر آپ بھی چاہیں تو آپ بھی بہت سی دوائیاں چھوڑ کے اپنی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں، اور بہت سے غلط سائیڈ ایفیکٹ سے بچ سکتے ہیں۔ تو اب مجھے اجازت دیں، اپنا بہت خیال رکھیں، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔